जब आप ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप अपने दिल पे अर्थ रखें जज साहब, आप अपनी ज़मीर पे हाथ रखें कि यूं जो मौजूदा हुक्मरान है, 9 मई को क्या हुआ था, कुछ गड़बड़ हुई थी। इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा था कि कमीशन बनाए, तहकीकात करें, जो गुनाहगार है उसको सजा दो, जो नहीं छोड़ दो। आप एक ऐसी हुकूमत, दहशतगर्दी ये नहीं है कि एक चौराहे में है, एक चौराहे में बम फाड़ना भी दहशतगर्दी है, किसी आदमी को मजबूर करना ये दहशतगर्दी है, किसी को रैंसम के लिए पकड़ना दहशतगर्दी है। लेकिन आपने 7 फरवरी की रात को 20 करोड़ इंसानों को दहशतगर्द किया, बंदूक के जोर पे, पैसे के जोर पे। आपने तमाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके ये हुकूमत बना ली। जज साहब, अगर गौहर अयूब के बेटे की 9 मई में बास चीज़ें तोड़ने या शीशे तोड़ने की सज़ा 10 साल है, तो इन 11 ने जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इनकी सज़ा कौन देगा? हम तारीख इंसाफ, हम इस तारीख के लोग, हम हर उस जज का नाम लिखेंगे, हर उस पुलिस अफसर का नाम लिखेंगे, हर उस फौजी अफसर का नाम लिखेंगे जो लोगों की इज्जतों से खेल रहा है। वक्त आएगा, वक्त आएगा, अवाम की अदालतें लगेंगी, अवाम मुत्तहिद होंगे, हमारी माएँ बेचे हमारे साथ होंगी। जिस तरह सिंधी भाई ने कहा था, इंशाअल्लाह हम अवाम की, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, गालियाँ नहीं देंगे, लेकिन हमारा ये फैसला है कि इस मुल्क पे अवाम की बादशाही होगी, अवाम की मर्जी की बादशाही होगी, अवाम की ताकत की बादशाही होगी। सिंध का मालिक सिंध का मांग होगा, बलूचिस्तान का मालिक बलोच गरीब होगा, पश्तूनख्वा का मालिक गरीब पश्तून होगा, सिंध पंजाब का मालिक गरीब पंजाबी होगा। जनरल साहब आगे बढ़िए, जनरल साहब मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। आप सियालकोट के एक खानदान के 15-20 आदमी 4 घंटे खड़े रहे, आपका कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, वो करीब बह गए, और किसी बाहिम्मत इंसान ने, किसी मुसलमान ने इस्तीफा भी नहीं दिया, किसी ने जिम्मेवारी भी कबूल नहीं की। हम आप कर्फ्यू लगा के बाजोड़ के बच्चों को मार रहे हैं। हमारी माओ ने बच्चे ऐसे नहीं जने, हमारी माओ ने बच्चे इस तरह नहीं जने कि जिसका जी चाहे हमारे बच्चों को मारे। हमारे बच्चे से बेरोजगार सिंध का हो, पंजाब का हो, कोई ईसाई हो, वो हमारा बच्चा है। हमारे बच्चे ऐसे नहीं जने। वतन बड़े खतरनाक लोगों का वतन है। मैं धमकी नहीं देना चाहता, किसी पश्तून ने अपने प्यारे का बदला 40 साल बाद लिया, तो दूसरे ने बोला यार मुझे बड़ी जल्दी नहीं थी। यहाँ लोग नहीं भूलते बच्चों को, इस तरह नहीं कि खाक डाल देते हैं। मेहरबानी करें, इस मुल्क पे रहम करें। आप हमारी अफवाज है, आप हमारी फौज है, आप हमारी मलेशिया है, आप हमारी पुलिस है। जो आईन में आपका रोल है, मैं भी आओ मन्ना उससे तक ना उसको हम सब मानेंगे। आलिम दीन भी अपने मानेगा, हिंदू भी मानेगा, मुसलमान भी मानेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। और जो आदमी आईन के दायरे से निकलेगा उसका पाकिस्तान में न हुक्मरानी का हक है, न हमने तस्लीम करना है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे 47% लोग चले गए। इनके लिए तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपनी तारीख चलाएगी। मैं तारीख इंसाफ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने काबरीन को तंग न करें। आप अपने जो आपके काबरीन हैं कि बिस्मिल्लाह करो, जल्दी निकलो, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये आप क्या काबरीन हैं? आप हमारे बच्चे हैं। आपको हम वो मलंग, हम उसको फलाने कहते हैं, जो मलंग लोग आग पे डाल के वो करते हैं। हमारे बच्चे हमारे लिए स्पलनी नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें मौत के हवाले करें, लेकिन हमने इकट्ठे मिलकर हमने तारीख चलानी है।
فیصل صاحب نے بات کی, جرنلسٹ لوگوں نے شاید نوٹ نہ کی ہو, انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت میں ہم نے افغانستان سے جو ہمارے آؤٹ لیٹ ہیں, انہوں نے کہا ہم نے تجارت شروع کی 1.70 بلین ڈالر کی. کسی نے اگر نوٹ نہ کی ہو نوٹ کر لیجئے. ان کا کہنا تھا کہ 1,70,000 بلین ڈالر کی تجارت ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنے ہوئے بلین. آج وہ ملین میں آ گئی ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ پنجاب سے ہمارا گلہ ہے. کل ہندوستان ادھر میزائل پھینک رہا تھا, ہم ادھر میزائل پھینک رہے تھے, لیکن واگا پہ تجارت جاری ہے. واگا پہ آج بھی تجارت جاری ہے. واگا سے لاہور آج بھی کوئی چین نہیں ہے, لیکن تفتان سے لے کر کوئٹہ تک, چمن سے لے کر کوئٹہ تک, کوئٹہ سے لے کر وہاں تک گلگت بلتستان میں, وہاں سے لے کر وہاں تک چین. یہ ایک ملک دو دستور ہمیں قبول نہیں ہے. ملک ایک ہے تو دستور ایک ہوگا. زندہ باد واگا کے راستے بھی تجارت کریں. ہم پشتونخوا کے لوگ, بلوچیاں بیٹی میری بہنیں, ہم آپ سے کہتے ہیں ہمیں نہ آپ سے روٹی چاہیے نہ آپ سے مکان چاہیے. آپ صرف ہم پشتون بلوچوں کو اپنی نزدیکی ہمسائے سے تجارت کرنے دیں. ہم اپنے آپ کو بھی پالیں گے, آپ کو بھی رشوت میں کچھ دیتے رہیں گے, آپ کو بھی کچھ دیتے رہیں گے. ہمیں مت مجبور کرو کہ ہم ایک ہنستے بہترین ملک کو خرابی کی طرف جائیں. آپ سے وعدہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے, انہوں نے 5 اگست سے کوئی تحریک شروع کرنے کی بات کی ہے. یہ تحریک کی ابتدا ہوگی, یہ تحریک کی ابتدا ہوگی. جرنیل وغیرہ نہ ڈریں زیادہ. وہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ہم نے فیصلہ کیا, آپ سے وعدہ, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس غیر جمہوری, غیر انسانی اس حکومت کو ہم پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے. پاکستان کی نمائندہ حکومت اس دفعہ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتی ہے. ان کی اپنی ایک کمزوریاں, ہماری اپنی کمزوریاں, کہ ہم دن بہ دن اپنی طاقت کھو رہے ہیں. ہمیں یہ حق ہے, ہمیں یہ حق ہے کہ ہم تمام دنیا سے کہہ دیں, امریکہ سے لے کر کانگو زمبیا تک, امریکہ اے سے شروع ہوتا ہے, زمبیا زیڈ پہ ختم ہوتا ہے. ہم ان سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو ملک اس ناجائز, غیر آئینی, غیر قانونی حکومت سے جو بھی معاہدہ کرے گا, یہ پارٹیاں, ہم اس معاہدے کی پابند نہیں ہوں گی, ہم اس کی پابند نہیں ہوں گی. ہم اپنے سرے سے ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں گے.